Hello guys. I love you guys. Ay, may dilim, madilim. Dali lang. Hi guys. I love you guys. Hey. I love you. Love you. Ay, malok ka dat. May laman yan. Makain din yan. Parang... Be good girl. Hoy. Dapat Yes. kayo mag-away ha. Opo. Tapos makatapos kayo pag-aaral ha. Opo, kasi di ba may sakit ka? Ano pa yung sakit ko? Sakit yan. Kailangan. Ay, Dapat mag-finish ka ng school ha, ng studies. opo. Opo. Hanggang college. Hanggang maging... Grade 4. Ha? Grade 10. Yan. Yung paglaki nyo ba, maging ano kayo? Laging, ako Dentist. laging, si ate dentist, ako ay doctor Ay, ng di ba? brain. Volleyball player pala. Very good. Volleyball player pala. Oh, picture. Smile. Smile ba? Grabe sila.